ग़ज़वा बदर को हुए कई महीने गुजर चुके हैं। कुरैश का गुरूर और इज्जत बदर में शिकस्त के बाद खत्म हो चुका था। कुरैश के 24 सरदार मारे गए थे। कुरैश का सरदार अब अबू सुफियान है। बदले की आग में सारा कुरैश जल रहा था। अबू सुफियान की बीवी हिंद का बाप, चचा और भाई तीनों मारे गए थे। हिंद ने उन्हीं का बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया, मगर वो प्लान था क्या? उहद में फतह शिकस्त में किस तरह बदली और कौन थे वो लोग जिन्होंने उहद में मुसलमानों का साथ ना दिया, ये सब आप आज इस वीडियो में जानेंगे। बदर की शिकस्त के बाद कुरैश ने बदला लेने और अपनी इज्जत दोबारा हासिल करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। कुरैश के लोगों ने अपना माल लश्कर तैयार करने के लिए अबू सुफियान को दे दिया। अबू सुफियान की बीवी हिंद ने अपने घर में शायरी की महफिल लगाना शुरू कर दी थी, जिसमें वो मक्का की औरतों को दावत देती और उन्हें मुसलमानों से बदला लेने के लिए उकसाती थी। हिंद ने अपने बाप, चचा और भाई का बदला लेने के लिए अपने गुलाम वाशी से एक मुआहिदा किया, जिसके मुताबिक अगर वाशी रसूलुल्लाह के चचा हजरत हमजा को शहीद करने में कामयाब हो गया तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। अबू सुफियान ने कुरैश की मदद से 3000 का लश्कर तैयार कर लिया। इस लश्कर में औरतें भी शामिल थीं, जिनका काम लड़ने वालों को अपनी शायरी से जोश दिलाना था। जिसके बाद अबू सुफियान इस लश्कर के साथ मदीना की तरफ बढ़ने लगा। कुरैश के लश्कर की खबर जब रसूलुल्लाह को मिली तो उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी। कुरैश के कुछ असहाब मदीना में ही रहकर लड़ना चाहते थे, जबकि जो सहाबा बदर में हिस्सा नहीं ले सके थे वो मदीना से बाहर लड़ना चाहते थे। रसूलुल्लाह ने मदीना से बाहर लड़ने का फैसला किया और 1000 के लश्कर के साथ उहद की तरफ बढ़े, मगर बीच रास्ते में ही अब्दुल्ला बिन उबी जो मुनाफिक था अपने 300 के दस्ते के साथ वापस चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 सहाबा के साथ ही आगे बढ़े और उहद के मुकाम पर दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने आए। रसूलुल्लाह ने इस बात का ख्याल रखा था कि उहद पहाड़ मुसलमान लश्कर के पीछे आए ताकि पीछे से हमला ना किया जा सके। अगली सुबह दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने आए। रसूलुल्लाह ने खुद सफ़े सीधी करवाई और खुतबा दिया। मुसलमान लश्कर के थोड़े से पीछे एक दर्रा था जहां से हमला किया जा सकता था। रसूलुल्लाह ने उस दर्रे पर 50 तीरंदाज हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की कमान में खड़े कर दिए ताकि पीछे से होने वाले हमले को रोका जाए। कुरैश के लश्कर का मेन हिस्सा अबू सुफियान की कमान में था, जबकि दाएं हिस्से की कमान हजरत खालिद के हाथ में थी और बाएं हिस्से की कमान हजरत इक्रिमा कर रहे थे। बदर की तरह उहद की शुरुआत भी कुरैश ने ही की। एक कुरैश शख्स ऊंट पर बैठा लश्कर से बाहर आया और मुसलमानों को ललकारने लगा, जिसके जवाब में हजरत जुबैर बिन आवाम उसके सामने आए। हजरत जुबैर पैदल थे। जब दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचे तो हजरत जुबैर उसके ऊंट पर चढ़ गए और उसकी गर्दन पकड़ ली और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इन दोनों में से जो पहले ऊंट से नीचे गिरेगा वो मारा जाएगा। कुरैशी ऊंट से गिर गया। हजरत जुबैर भी उस पर गिरे और तलवार निकाल कर उसे कत्ल कर दिया। उसके बाद एक और शख्स कुरैश के लश्कर से बाहर आया। उसका नाम तलहा बिन अबू तलहा था। उसके मुकाबले के लिए हजरत अली निकले। लड़ाई शुरू हुई और हजरत अली ने उसकी टांग पर वार करके उसकी टांग काट दी और वो भी मारा गया। उसके बाद उसका भाई उस्मान आगे आया। उसके मुकाबले के लिए हजरत हमजा निकले और पहले ही वार में हजरत हमजा ने उसका कंधा काट दिया और वो भी कत्ल हो गया। इसके बाद तलहा का बेटा मुसाफे आगे आया और उसे हजरत आसिम ने तीर मार कर कत्ल कर दिया। इसके बाद कुरैश ने मुसलमान लश्कर पर हमला कर दिया। हजरत खालिद ने कई बार पीछे से हमले की कोशिश की, मगर तीरंदाजों के हमले की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। कुरैश के दरमियान का हिस्सा जो मुसलमान लश्कर पर हमला कर रहा था जल्द ही पीछे हटना शुरू हो गया। मुसलमान लश्कर ने भी भागते हुए लश्कर पर हमला कर दिया। इस जंग में हजरत हमजा 2 तलवारों से लड़ रहे थे। हजरत हमजा ने इस जंग में 31 दुश्मनों को कत्ल किया। इस दौरान हिंद के गुलाम वाशी की नजर हजरत हमजा पर पड़ी, जिसने हिंद से मुआहिदा किया था कि अगर उसने हजरत हमजा को कत्ल कर दिया तो वो उन्हें आज़ाद कर देगी। वाशी एक चट्टान के पीछे छुप गया और नेज़े से हजरत हमजा पर वार किया। नेज़ा हजरत हमजा के पेट में लगा, मगर हजरत हमजा वाशी की तरफ बढ़े, मगर फिर पीछे से गिर गए और शहीद हो गए। कुरैश पर मुसलमानों का हमला इतना जोरदार था क्योंकि औरतों ने अपने दाव फेंक दिए और वो भी भागने लगी। मुसलमानों ने कुरैश का माल गनीमत उठाना शुरू कर दिया। वो मुसलमान जो दारे पर मौजूद थे, जब उन्होंने देखा कि मुसलमान माल गनीमत उठा रहे हैं तो उन्होंने भी नीचे जाना चाहा, मगर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उन्हें रसूलुल्लाह का हुक्म याद दिलाया। मगर कई मुसलमान ये कहकर नीचे चले गए कि जंग अब खत्म हो चुकी है और दर्रे पर अब सिर्फ 10 तीरंदाज ही रह गए।
حضرت خالد جو اپنے دستے کے ساتھ پیچھے ہٹنے کی تیاری کر رہے تھے کہ ان کی نظر درے پر پڑی اور انہیں وہاں کم تعداد میں مسلمان نظر آئے۔ حضرت خالد نے درے پر حملہ کر دیا اور مسلمان تیر اندازوں کو شہید کرتے ہوئے مسلمان لشکر پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت اکرمہ نے جب حضرت خالد کو حملہ کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے دستے کے ساتھ پلٹے اور مسلمان لشکر پر وار کر دیا۔ اب مسلمان دو طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے۔ ایک قریشی عورت کی نظر قریش کے گرے ہوئے جھنڈے پر پڑی، وہ آگے بڑھی اور اسے اٹھا لیا۔ جھنڈا دیکھ کر ابو سفیان اور بھاگتے ہوئے قریشی بھی واپس آ گئے۔ مسلمان جو مال غنیمت لوٹ رہے تھے اس حملے سے بدحواس ہو گئے۔ اس دوران کئی مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی شہید ہو گئے۔ مسلمان پہلے سے ہی اچانک حملے سے سنبھل نہیں پائے تھے کہ قریش ابن قامہ نے یہ کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ جب مسلمانوں نے یہ سنا تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ کچھ صحابہ نے کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، اب ہم لڑ کر کیا کریں گے۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی حضرت ثابت بن واحدہ نے پکار کر کہا کہ اگر رسول اللہ شہید ہو گئے تو کیا ہوا، اللہ تو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آنی، اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ فتح فرمائے گا۔ حضرت ثابت کی پکار پر کئی صحابہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہوں نے قریش پر حملہ کر دیا، مگر قریش تعداد میں بہت زیادہ تھے، اس لیے اس حملے سے کچھ نہیں ہوا۔ حضرت ثابت لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ہی صحابہ رہ گئے تھے، جن میں حضرت علی، حضرت ابو طلحہ اور حضرت سہیل اور کچھ اور صحابہ شامل تھے۔ رسول اللہ صحابہ کو نام لے کر بلا رہے تھے تاکہ وہ پیچھے نہ ہٹیں۔ اس دوران ایک قریشی ابی بن خلف رسول اللہ کی طرف بڑھا۔ رسول اللہ نے ایک صحابہ کے ہاتھ سے نیزہ لیا اور اسے صرف ہلکا سا مارا تھا کہ وہ درد سے چلا اٹھا اور واپس جاتے ہوئے وقت مارا گیا۔ جنگ کے دوران رسول اللہ ایک گڈھے میں گر گئے۔ اس دوران کچھ مشرکوں نے رسول اللہ کی طرف پتھر بھی پھینکے۔ حضرت علی اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے رسول اللہ کو گڈھے سے اٹھایا، مگر اس گڈھے میں گرنے سے رسول اللہ کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے۔ جب صحابہ نے رسول اللہ کو دیکھا تو وہ ان کے پاس آنے لگے۔ مسلمان لشکر احد پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا کیونکہ قریش نے جنگی سامان پہنا ہوا تھا اور ان کے پاس جنگ سے حاصل کیا ہوا سامان بھی تھا، اس لیے وہ پہاڑ پر نہ چڑھ سکے۔ اس جنگ میں قریش کا بھی بہت نقصان ہوا، اس لیے قریش مدینہ کی طرف بڑے بغیر ہی مکہ واپس چلے گئے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے بدلہ لینے کے لیے حضرت حمزہ کی ناک اور کان کاٹ دیے اور ان کا کلیجہ نکال کر چبایا۔ قریش کے جانے کے بعد مسلمان لشکر نیچے آیا اور شہیدوں کو دفن کیا گیا، جس کے بعد مسلمان مدینہ لوٹ گئے۔ اگلے ہی دن رسول اللہ کچھ اصحاب کے ساتھ قریش کے لشکر کے تعاقب میں نکلے۔ مدینہ سے 12 کلومیٹر دور تک یہ لشکر گیا۔ رسول اللہ نے یہاں 3 دن قیام کیا اور پھر واپس مدینہ لوٹ گئے۔ احد کی جنگ میں 2 یہودی قبیلے بنو نذیر اور بنو مستلق نے قریش کا ساتھ دینے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے رسول اللہ نے ان قبیلوں کا محاصرہ کر لیا اور کچھ دن کے محاصرے کے بعد یہودیوں کو شکست ہوئی اور انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا۔ یہ یہودی قبیلے بدر جا کر آباد ہوئے۔ غزوہ احد میں کامیابی کے بعد قریش کا حوصلہ بڑھ گیا اور پھر یہودیوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف قریش کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ نجد کے کچھ قبیلے بھی قریش کے ساتھ مل گئے اور اس لشکر نے مدینہ پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے مدینہ کا دفاع کس طرح کیا اور حضرت علی کا مقابلہ کس سے ہوا اور قریش محاصرہ ختم کر کے واپس کیوں گئے، یہ سب ہم آپ کو اس سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے سبسکرائب۔